Sir Chris of Ojeda Tugbok sir, ano na yung unit sir? Espera to sir. Double bell Glock 18C sir na full auto sir. Espera to sir. Pag magbutang og gas sir, baba lang ning kani. Then open si plate, mag plate. Magbutang og gas sir, 5 to 8 seconds sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then babagbalik ning kuan ni balik ang plate. Pag magbutang og bala po sir, baba lang ni si mag butag bala. Then pag magbutang kag magasin sir, pagbundak. Espera to sir. Semi-auto sir kani isa ka dot morning semi-auto kani. Espera to sir. Full auto sir kani, baba lang kaning duha ka switch kani. Kaban semi-auto sa kabalik. Pag open slide pag walay bala sir, baba lang ang magasin. Then slide. Tablet. Working mo yun sir, thank you.